आज आम बंधु कुंभ राशि उपरे आलोचना करवा। ए मासरे षष्ठ मंगल आउ बुध पंचम बृहस्पति। षष्ठ मंगल द्वितीय आउ चतुर्थ बुध, द्वितीय और चतुर्थ बुध आउ पंचम बृहस्पति, यही तीनोटी ग्रह संपूर्ण भाव में कुंभ राशि को सहयोग करेंगे। षष्ठ मंगल पाई कृषि और कृषक जातिर मानदंड, देशर मेरुदंड। तेणु चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार, चाषी भाई जोगाऊँची दुनिया को आहार। चलो चाष करिबा, चलो चाष करिबा, कल हल करिबा। तेणु ये संसार मुख्य मुख्य पुरोधा हेले कृषक। आमे जहाँ किछि व्यवहार करुछे कृषकों पाई। तेणु मंगलंक आशीर्वाद, मंगलंकर सहायतार, मंगलंक चेष्टार कृषि और कृषकर उन्नति हम। बुद्धंक जोगु समस्त शिक्षक, छात्र, चिकित्सक, आईनजीवी, वैज्ञानिक ये स्तर बुद्धिजीवी माने जीवन को विकसित करेंगे। शिक्षार मानदंड सुदृढ़ हम, विज्ञान क्षेत्र में देश अग्रसर हम, चिकित्सक मानकर चिंताधारा उन्नत हम, आउ आईनजीवी माने न्याय करेंगे। एत व्यतीत पंचम बृहस्पति व्यवसायी, बणिक, वृत्तिधारी, बणिया, बारिक, ब्राह्मण जो माने जातिर उपकारी, समाजर उपकारी, सेमानंकर प्रभूत मंगल हेब। बुध मंगल, मंगल बुध आउ गुरु यही तीन ग्रह संपूर्ण भाव में सहयोग करेंगे। शुक्र को पाई धर्म आउ सुख, जोठी धर्म सेठी सुख। तेणु शुक्र को पाई धर्म आउ सुख बलवत्तर हम। ये है सारांश। प्रकृत सबू कथा शुणला आपण टिके चमकी जीवे। कौन है ना मासाधिपति रवि चतुर्थ हेतु कुंभ ठार गणिदबा। कुंभ, मीन, मेष, वृष। रवि वृष गले, तेणु मासर अधिपति हेले रवि। चतुर्थाधिपति रवि हेतु पुराणा रोग पुणी विकसित हेब, नुआ रोग सृष्टि हेब। अर्थात कुंभ राशियां प्रधान शत्रु हम रोग, तार मूल कारण हेले रवि। सुतरां मासाधिपति रवि चतुर्थ हेतु पुराणा रोग अशांत हेब और नुआ रोग सृष्टि हेब। मंगल 14/5 रु 6/6 जाए आर्थिक विकास रे सहाय हेबे। मात्र तापरे दुश्चिंता बढ़ीजीव, देह भीषण खराब हेब। कारण मंगल कर्कट को आसला, कर्कटरू सिंह को जीवे। बुध मास सारा नाना दिगरु नानाविध लाभर व्यवस्था करेंगे। 14/5 पर गुरु मिथुन गले दाम्पत्य समस्या बढ़ीजीव। दाम्पत्य समस्या स्वामी स्त्री मध्य प्राय कलह हम, हेले से कलह तो चला बादल आ कौन। दाम्पत्य कलहे शैव बहुरंभे लघुक्रिया। स्वामी स्त्री कलहटा बड़ भयंकर सृष्टि भाव आसे, किंतु गोटे दिन नुह गोटे घंटा तापर पुणी इत्यादि। अच्छा, द्वितीय शुक्र जो मन मुताबक
ସୁଖ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ। ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହାନି ହେବ। ସେହିପରି କେତୁ ହିଁ ନାନାବିଧ କ୍ଷତି ଘଟାଇବେ। ଏହାର କାରଣ ଷଷ୍ଠ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବୁଧଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ଓକିଲ, ଚିକିତ୍ସକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଚାରପତି ପ୍ରଭୃତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଗୁରୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆଦର ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସେବାରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ମାସ ସାରା ବୁଧ ଶୁଭ ହେତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରବି ଯେଣୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଦେଖାଚାହା କରିବେ, ଆଉ ରମଣୀଗଣ ଅକାରଣରେ ଋଣ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ସହସା ବିଦଧୀତନ କ୍ରିୟାଂ। ଏ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଫଳ ହେଲା ରମଣୀମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଋଣ କରିବେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ଆଉ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବେନି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜମା ଧାର କରନ୍ତୁନି, ଉଧାର କରନ୍ତୁନି। ଚାର୍ବାକ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ନିୟମ। ଯାବଜ୍ଜୀବେତ୍ ସୁଖଂ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍। ଯେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିତ ସୁଖରେ ରୁହ, ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଅ। ଚାର୍ବାଙ୍କ ନୀତି ଏଟା। ଯାବଜ୍ଜୀବେତ୍ ସୁଖଂ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍। ହେଲେ ତାକୁ ସୁଝିବ କେମିତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜମା କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାନ୍ତୁନି। ପଦ୍ମ ଫୁଲା ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଙ୍କରେ ପଶିବେ ସିନା, ପଙ୍କରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ହାତରେ ଥିବ ଫୁଲ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଙ୍କ ଟାଣୁଛ ଭିତରକୁ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବି। କିଏ? ମା'ମାନେ, ନାରୀମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଝିଅମାନେ। ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାରୀ। ହେଲେ ଋଣ କରନି, ତମେ ଭଲ ହୁଅ। ଭୁଲ ତ କରିବନି କେବେ, ଭଲ ହୁଅ, ହେଲେ ନିଜର କ୍ଷତି କରନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ଏ ମାସରେ ତିନିଟା କଥା। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେବେ। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ ଆସିବ। ରୋଗ ବେଳେ ବି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁଖ ପାଇବେ। ରହିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍କାର।